साले काम ही ना कहीं का तूने मेरा मोबाइल पे ले भाई कर निकाल दा তোর মোবাইল নিছিলাম দা মোবাইল নি মোবাইল কাল নিছিলি কত পয়সা খেতে চাস ফোন করে এটা কর এ তোর লগি ছাড়া আর ভাই নাই কি আজ আমাদের লক্ষ্য স্যার লাভার বলাস না আমরা কালকে ব্যক্তিয়া অরুণাচল কাছে অরুণাচল সাংঘাতে কাম করবা নাকি তোর ভান্ডারি বানাম भांडरी बना पार्टनर है एक रहमतुल्लाह वो बहुत हारकिप्टा है तू ठीक बात कर सर आसल तेरा सुतिया कल के मैंने एक पैकेट शिकर लिया था वो किप्टा रहमतुल्लाह ने मेरा हाथ से कायरे के दौड़ मार के चला गया কালকে এক মিনিটে বিড়ি কিনছি কিনার পরে কালকে একটা খাইছি এই আম রহমতুল্লাহ এটা আয়া পড়ার থেকে নিয়ে মারছে দৌড় আসলে শালা কিপটে হেরম কিপটে ওটা কার আঙ্গ পার্টনারের মধ্যে রাহা যাব না কারণ মাফের চেয়ে বেশি খারাপই করতা है এলে কি কার সহ্য হইতা এলার সহ্য হইতা না रहमतुल्लाह तो पूरा दिन भर डेंडेट खाए घूरता है আবার गाजा खाता है कोई दिन पर तो बात ही नहीं पाएगा जूता पूछे खाना आएगा उसका एले की भी चलेगा एले तो एकदम ही खराब है खराब है हाँ एले की करो भला लगता है नहीं लगता ओ भाई सुनो 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 ये जो रकमतुल्लाह है ये सुतिया मेरे को क्या क्या कल एक मोबाइल लेके गया ये सुतिया आज तक नहीं दिया रेल लाइन में एक साला भिक्षा करता है ना भिक्षा करे की करছে আমার লগে দেখা হইছে সুতিয়া को 10 টাকা दे एक इसके भिक्के में नहीं किसी में नहीं के पर उधर मैं 10 रुपया दिया था उसको ये साले क्या क्या को तेरा मोबाइल दे मेरे को गर्लफ्रेंड के कॉल करना है वो साला धोखाबाज है मैंने उसको मोबाइल दिया था उसे किया है कॉल करने के धोखा के दिया मेरे से मोबाइल लेके गया ये साला हरामी ऐसा काम किया मेरे के पास कल का ना इसके मोबाइल नहीं से हाँ कल का साला मैंने इसके शिकोन ने मार दो साला सुतिया है কাল কে আমার কাছে শালাই 500 টাকা নিছে এই 500 টাকা নিয়ে কইছে যে আমি দিলে পরে দিতা है এই শালাই তো আমার পয়সা দেওয়ার কোনো খবরই নেই লিতা है শালাই পয়সা তো দেই নাই আর কি উল্টা পাল্টা কাক দিয়া কয়ে যাইতা है এলে ওর বাবা কইতা है উল্টা পাল্টা যে আমার পুলাডারে নষ্ট করে হালাই দিতা है मेरे को एक बात सुनो हाँ वो साला जब आएगा हम 4 जनों सामने उसको ऐसा डंडा मार दूंगी साले को हड्डी सुरा भांग दूंगी ऐसा मार दूंगी तुम लोग हमारा साथ थाओगे ठीक है ठीक है तो उसको आने दो उसको मेरा मोबाइल से लेके गया उसको मैंने कॉल किया वो एक बंदा को लेके आ रहा है ठीक है चलो अभी हम लोग जा रहा है उसने आ रहा है ना उसको फटा देंगे चलो हाँ एकदम डंडा में फटा देंगे उसको साले मेरा मोबाइल लेके गया हर कितना साला साला बहन को लाउडा गाई का বিড়ি শিগর কি বাদ দে বাল ছিল তো বিড়ি দিম তুই কি বিড়ি সিরি কিনা শালা কিটটা তুই বিড়ি চাস তো বিড়ি দিম কি এলে কামে করে খাস না বাল শুরু কামাইছো তাই না তোর দেখাই আমি আমারটা না খাস তুই তো কামে করে খাস তাহলে চাইছে খানা মুখে তোর বিড়ি শেষ হয়ে গেছে এটা দে নাইকে আনকা সিরি কিনে খাস অমুকের বলে মোবাইল মারে নিয়ে এসত এই যে শুনলাম আমি আবার শিকর নিয়ে বলে দৌড় মারছত এটা কোন স্বভাব আবার লাভার সবার পালর মানুষের জিনিস চুরি করে নিয়ে বলে দেশ এটা কোন কথা সেট দিলে দে না দিলে নাই বাল সেট পেছাল বার আমার আমি কামে ঘরে খানে কেরা কামে করে দে আজকে একটা বিড়ি নাই শিকর নাই দেহ তোর কাছে চাই তুই ঘরে কর বাল পার্টনার লাগবো না যা তোর পার্টনার না হইলেও চলবো আমার মেলা পার্টনার আছে না হলে নাই যা খাতির আজকে বাদ যা মানে বালের পার্টনার না হলে চলবো আমি জিনু কিপটেমি করে খাবার পাই হিনি যায় খাই যাও যাও বালের মোবাইলওয়ালা এমপিও নাই শালার কি করি পয়সা পাতিও তো নাই মিয়া খলিবার একটা এসডি দিয়ে বাড়াইছে দেওয়া নাকছিল শালা জয়েন হলে মোবাইলটা কালকে মারি দিছি তার লগও খোলা হয় না কি করি দেই যাই কোনো বাল ছিঁড়ে মক্কেল সকেল পাইনি তাও যদি হসপট টসপট মারে জল নেওয়া যায় যাই ओए साला तूने जो कल मेरा मोबाइल लिया था रूट में वो मोबाइल किया मोबाइल मेरे पास ही है दे मोबाइल दे साला मोबाइल दे তো আগার তালাশ করতাছি বুঝছস না তুই কোন ধর বন্ধ কথা একটা মেরে দে মোবাইল দে শিকর গেছে মোবাইল দে বিড়ি তো এই র বিড়ি শিগর পাবি র কোন গাবা মারা মেছে আমাকে মারিস না তোর তালাশ করতাছি তোর মোবাইলটা নিছি মোবাইলটা দে না গে তোর তালাশ করতাছি দুদিন ধরে তালাশ করি তোর পাইতাছি না আর কালকে আমার শিকর নিলে শিকরটা নিয়ে তুই কোন খাইছস साले काम ही ना कहीं का तूने मेरा मोबाइल पे ले भाई कर निकाल দা তোর মোবাইল
মোবাইল নিয়েছিলাম দা মোবাইল নি বিড়ি তুই দে মোবাইল কাল নিছিলি কত পয়সা খেতেছস ফোন করে এটা কর এ তোর লগি ছাড়া আর ভাই নাই কি আজ আমাদের লক্ষ্য স্যার লাভার ফলাস না ওর কাছে কার কাছে বিড়ি নিছে বিড়ি দে আমার 500 টাকা আগে দেখছ একটা বিড়ি নিছে ওই বিড়ি কথা আর মনে আছে তোর মনে রাখবো। বালের বিড়ি মনে রাখবো। না না দে ওই বেরি শেষ আমার আর 500 টাকা নিছ 500 টাকা আগে দে সব 500 টাকা আগে দে কিপটে মেস দাও দে, 500 ভিকে টাকা আমার দে। রেল লাইনে পারে না দা 500 টাকা আনে এতই দাম দা 500 টাকা নি 500 रुपया कौन दिखे भिक्के करन से उसको बता पहले बता 500 টাকা 500 টাকা যদি আমাকে এমন করস তুই এত ওই। ছোট লোক তুই কোন থেকে মান চুরি করে আনছে আজকে 500 এই টাকা তো सुर के ना अरे ऐसा देखो। तमाम घटिया मुहा घटिया শিকড় কি দাঁড়া শিকড় দাও सिगर दे ও इसका শিকর খায়াল দিছি তুই অন্য অন্য টাইম দেখা করিস আমার লগে আমি খিলে দে রে দোকানে হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ठीक है सर सब आज मीमांसा कर ले तो सुन पहले तो कमाई नहीं करता है नहीं करता है अभी तो क्या हम लोग फ्रेंड है ना हाँ हाँ friend अच्छा से है। रहेगा करो ठीक है हाँ ये बात पर ये सुर ऐसा मत क्या करो ठीक ऐसा है मत करो ठीक है तुम फ्रेंड है हम लोग तो भिक्के नहीं करता है रेल लाइन पे हाँ हाँ हम तो चलता है हाँ। तुम क्यों भिक्के करता है रेल लाइन पे अरे मैं तो कमाई नहीं करता पाएगा ना ससुराल में करता है तो ऐसे होगा ना आज से ससुराल में नहीं करेगा तो अच्छा से चलेगा ठीक है ठीक है साला एक भंडा में आज से मत क्या करो ठीक है ठीक है आज से भंडा में नहीं करूंगी तुम्हारे एक जो लड़की के साथ तुम प्यार किया ना हाँ, क्या प्यार किया वो उसने मेरे को कल के कॉल किया था क्या बोला तो मेरा मोबाइल से तुम मेरा मोबाइल लेके तुम उस लड़की को दिया था ना नहीं मैं तो लॉक नहीं खुलता यार तेरा लड़की मेरे को कॉल किया था साला काल कामीने का ही का अच्छा से रहा करो ठीक है ठीक है तो लड़की के शादी करोगे क्या करूंगी ठीक है वैसे तू की जीवन भात दे पाला हावी रे अरे भात पाओ ना रूढ़ी खिलाबू रूढ़ी खेलेबी हाँ। रूढ़ी खेले रखा हबो না রুড়ি খেলাই খাই বাবু ফকুড়ি আড়া আড়া কদিন পরে ও নিজের পেটি চালাবো না ও বিয়ে করে কি করবো এই বন্ধু ভ্যাকটি কাছ থেকে বিড়ি মেরে খা শিকড় মেরে খা 500 টাকা নিয়ে সস্তি কোন থেকে চুরি করে বেনে দিলি কত দিন হয়ে গেল আজকে আরে দাও হইছে তো 6-7 মাস হয়ে গেছে গা। 7 পয়সা চুরি 500 নিয়ে সস্তি আমার কথাটা শুনো সবসময় মানুষের দিন এক সমান থাকে না হ্যাঁ তো ভিক্ষে করে পয়সা দিতে সঙ্গে রেলে মোবাইল টোবাইল চুরি করে নিয়েছিলি হ্যাঁ আজকে থেকে ছেড়ে দিলাম যা একদম ভালো করে থাকবি চলবি দিয়ে দিলাম পার্টনার থাকবি যদি না পাস আমরা কালকে ভেকটিয়া অরুণাচল কাছে অরুণাচল যায় সাঙ্গাতে কাম করবা নাকি হ্যাঁ তোর ভান্ডারি বানাম ভান্ডারি ভান্ডারি বানাই দেবো আমি অভ্যাসটা বাদ দিই আর ভান্ডারি রান্না বানাবো না আবার চাল ঢাল খাই না এলে ভালো করে জানাবো চাল খাই চুরি করে খাবো এইটা তো যে শাস্ত্রা আমার তো মনে হয় যে বান্ডারি যে রাখমু মাংস দিলে আইনে ওই রাইন্দে একলাই খাই লাবো না না করে খাবো ওলে কি করন যাব একদম চাল ফেলে কিছু চুরি করে সয়াবিন থাকলো সয়াবিন খাবি না কিছু আবার আলু মালু একলা ভাজে ভাজে খাও না আবার মাংস মাংস মাস্টার সান মূল্য মানে সবই গ্যাঙ্গার দিয়ে খাওয়া সবাই কি দিয়ে হবনি সবাই সমান করে ভাগ করে দিমু उसको मत चिंता करो ठीक है हाँ। हम लोग सारे फ्रेंड है ना हमको अल्प थोड़ा थोड़ा बेसी कर देना বেশি ठीक है করে দেনা হ্যাঁ हाँ ठीक है तो हमारा मोहब्बत ऐसा ऐसा रहेगा ये बात है पार्टनर है ना हम हमारा बात सुनो हमसे उधर काम करने के लिए जाऊंगी हां तुम साल नहीं चोरी करके खाएंगी ठीक है ठीक है और तुम सोयाबीन चोरी करके नहीं खाएगा ठीक है अच्छा से मन रखना अच्छा से मन रखना মাংস ঠাংস বরিয়া করকে বানানা চুরি করে খায়গা তারে গলে ধুলাই আবারই पूरा धुलाई मार देंगे হবনি বড়িয়া করে বানামু মাছজন চুরি করে খাস না हाँ अब- एकदम प्रॉमिस करो कुछ आज से खराब काम कुछ नहीं करूंगी না করব না প্রমিস हाँ फ्रेंड सब प्रॉमिस करो आज हम लोग सब लोग अच्छा से থাকবে ঠিক আছে হ্যাঁ আজকে আমরা চার ভালো করে বন্ধু থাকবো। চার বন্ধু পাঁচ বন্ধু একদম একসাথে পুরা চলবো। মিলে চলবো ঠিক আছে আর পাঁচ বন্ধু একদম পুরা মিলে চলবো ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে চলো अभी घर में जाओ चलो। चलो চলো